الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوى الدليل على موته صلى الله عليه وسلم دلوا بينك وبوجين فدلا صلى الله عليه وسلم وبينك فو سلام مريادو يمير ولي إلا لما دعنا أسرع وبوجين فدلا صلى الله عليه وسلم ودلوا يقولنا كنا جدنا فنا كويرا صلى الله عليه وسلم صحابه فنا لنا لهم ولا لولا إيه قرنا تعالى تلاقو إنك ميت على كفو جدنا رجنا صلى الله عليه وسلم يعني بفاتو كفو إليه إبا بغتوي إتنا تدنيا كنا إبنا سالونو وإنهم ميتون موتو فنا صحابه أني موتو فنا ما موتوي نبغى سالونو وداني عقيدة مما قدينا كنا أن مما قسلمنا كنا ولك بوجيه صلى الله عليه وسلم مات موتة حقيقية الفضل سيا يرى إن فدوب سيما أفنى الصلاة وجا كلمة الرسول الله تعالى قمنا فكر من يما سيسا قل إنما أنا بشر مثلكم ويفهموا إنك فو علي أدم علينا فدوب يبما وتما علي فنبيسا صلى الله عليه وسلم إن فو دوب نبيسا يبما إلي إسلام يبريئي إلي عقيدي إلي سببي صحابه فنالي من الله نما جيرين صلى الله عليه وسلم سيبنا قصر سفر كرو لبان abang la hejila heji karo labang waji aku ke kamu haramu ke safar dana safar karo labang saya bana kasoro ada malam mulu di memang katulang kajuya londo be juya ko sebe londo be noya kade sala ka bollo na ka mola sili ala lutun kulen be misilla kade sala ka mola sili aba bakar bla silla tolo la bokata se Ravila wale jamilama kata seta antreta anifla toko treta anisaba. Udana tianelo ma afatula ka bolule ma sallallahu alaihi wasallam. Nga aka khutba laba mengana ka wajul laba mengaya. Aka maula su ala kola aneka do ke mufatula ufudula. Anaka sahaba mufatula ka do ke uluwe. Kabafana kairola ka fo ama kelen ka saya ko fo me aka to ma se do fo me mai ra ka ko e saya banai ako ala ka jondo be ala ka mai ka shwada ma ko yala tibe to dunia kono wa ibe me dunia kono ma se yo be ke iye na ko be jima ibe dunia da mo soro o be feme be ala fe e bo le fe ale le ba ko la de ala ka jondo mayini ka oma ko jondo ko ka fen kregre mebe ala fe o ken gala bakar sidiki kasela ko sebe amala le ka famia ka boko akande ayere lema adado ka be ayere lema lol mo kan ka dalle ka yara ko abakar radiyallahu ta'ala anhu ale ka famia ka boko sebe e sahaba to tai o ken gala bakar be kasela do yere ka boko yala ma ko e kaba ko ere tawra be ka salamu alaykum so ulama fa ya ko chile to ka be ayre le o kan gala abakar ka ko akade anye kuma bo sayama ni anye ra ko ye nan de ye na wolo ba we ko re be akade ande sa gele de o kan mala chile ga rasul sallallahu ko la ka tete to la saka abakar to juma do fo ko sahaba site me
nafa do tola ale fɛ n'Abubakar tɛ mɔgɔ mɔgɔ ka hɛrɛ kɛ ale ye a fana ka o hɛrɛ ɲɔgɔn kɛ o tigi ye Abubakar ka min kɛ ko a sara bɛ Ala bolo Ala kelen de bɛna sara a ka nin fɔ o yɔrɔ tɔgɔ la ye a n'o ɲɔgɔnna camanw o de o kɛ min kɛla fo ka taa se tɛnɛnba ma fatula sallallahu alaihi wa sallam o kɛ min kɛla o fana warala mɔgɔw hakili ma fo Umaru yɛrɛ fili lɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ko ciden fatula sallallahu alaihi wa sallam k'a bɛ ko la tɔn o tigi la o y'a sɔrɔ Abubakar tɛ yen Abubakar nana min kɛla Alahu Taala ka ale de sabati Alahu Taala ka Abubakar sabati ciden fatulon sallallahu alaihi wa sallam o kɛla sababu ka mɔgɔ dɔw sabati ale nana kuranna aya dɔ karan mɔgɔ hakili jigila o aya o la a kɛra i n'a fɔ o ayaw jigila o la tɔgɔ de وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم أبو آية كرم وآية القرآن كنا شمعت قبل ذلك كرم كوكو محمد صلى الله عليه وسلم على كتيرينو أفنا تيرين فلي تيرين شاما قرآن ولو سلا ولو فاتولا فنكلا إيساي عليه الصلاة والسلام عليه فاتو كفر ولو سلا ولو فاتولا Muhammadu fana bɛ o ɲalema o kɔrɔ ye min ye a fana bɛna sa a fa in ma dɔ bɛ ko deli parce que nin bɛɛ kɛla ciden tɛmɛnen la ciden caman fatula dɔw fana fagala ciden dɔw fagala o de ko n'u fila fɛn fɛn ka Muhammadu sɔrɔ a kɛla saya ye o a kɛla fagali ye o kɔrɔ ye min a bɛ se ka faga n'a fagala ciden dɔw fagala ka kɔn ɲɛ n'a fana sala ciden caman fana sala ka kɔgɔ a ɲɛ o de nin kelen bɛna kɛ mais a fila bɛ da ɲɔgɔn sɔrɔ saya de la o tuma ko n'o kɛla yala a bɛ sɔn ka murunti diina de ma a tagani kɔfɛ wa Ala Taala bɛ nin aya de lajigila k'a fɔ ni mɔgɔ muruntila mɔgɔ min kafiriyala Ala ma ciden tagani kɔfɛ a fatuni kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam o tigilamɔgɔ k'a yɛrɛ le tɔɲɔ nin aya nin o tun ka lɔn ka kɔrɔ mais Ala Taala ka Abubakar sabati radiyallahu ta'ala anhu ale ka nin aya ni kana ka mɔgɔ hakili lajɔ a la o kɛ min kɛla mɔgɔ yɛrɛ laban o bɛ aya ni karan lajɛ i n'a fɔ a jigila o lɔn tɔgɔ de o ka aya ni faamuya o lɔn tɔgɔ Ala Taala ko dusukun sabati ni a ye o ka dɛngɛniya sɔrɔ k'a lɔn ka fɔ ko a fatula o tuma o ye sahabaw yɛrɛ ka faamuyali ye nin ko la k'a fɔ ciden sallallahu alaihi wa sallam a fatula o y'a sɔrɔ lɔnni tun t'o bolo n'a fatula a ka ko bɛ kɛ cogo di lɔnni kɔni b'o bolo k'a fɔ ni mɔgɔ fatula i kan ka jo i kan ka kasange seli kan ka k'i kan i seli don kaburulo la nka ciden dɔ ka yira ka kɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam ko ni ciden fatula yɔrɔ min a bɛ sɔrɔ yɔrɔ tɔgɔ la ye mais a bɛna jo cogo di ani seli bɛna ka kan cogo di o kɔnɔnafili b'o sɔrɔ ani o kɛ min kɛla fana shetana bɛ ka tulon kɛ mɔgɔ dɔw la ka yira k'a fɔ ko jɔn de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o problème fana commencera ka wuli parce que ciden de ye ɲɛmɔgɔ ye sallallahu alaihi wa sallam ale fatula sisan shetana ka tulon kɛ dɔw la jɔn de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o fitina ninnu daminɛna o fana tun bɛna bonya kosɛbɛ peut-être diinɛ yɔrɔ caman de bɛna tunu o senfɛ o kosɔn sahaba hakilimaw ka ye k'a fɔ a y'an jija ka nin koɲɛ nin sabati fɔlɔ kama sɔrɔ a kɛla fɛn fɛn ciden kɔni tagala ka ban sallallahu alaihi wa sallam nka a ka san 23 kɛ ko min na n'o koɲɛtɔgɔ tiɲɛna kɔfɛ o cɛ ka jugu ka tɛmɛ nin ko yɛrɛ bɛɛ kan o de y'a ka diinɛ ye kosɔn o jijala kosɛbɛ ka ɲɛmɔgɔ ko ɲɛnabɔ o ɲɛmɔgɔ dɔw tɔgɔ ye kɛ Umaru ye dɔw fana ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ a labanna ka kɛ Abubakar ye radiyallahu ta'ala anhu k'a sɔrɔ ciden bɛ sallallahu alaihi wa sallam o tuma Ali radiyallahu ta'ala anhu ani o ka ciden ka sokɔnɔmɔgɔ dɔw o ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ciden jo sallallahu alaihi wa sallam o ma fani bɔ a kana ka ji ka kan ka a jo i n'a fɔ tɔw ta bɛ kɛ ɲɛma ka sɔrɔ fana selikɛla kan mais bɛɛ de k'i ka seli kɛ a ma kɛ komi limamu kelen nana ka selika kan o kɛla fatulu kɛla kɛnɛlon a ka talata kɛ o wura fɛ araba su kɔrɔ min bɛ talata wura fɛ o ka a sutura sallallahu alaihi wa sallam a ka so kɔnɔ ye nin bɛɛ ye dalili k'a fɔ ko sahabaw b'a yɛlɛ k'a fɔ k'a fatula n'o tɛ n'o tuma ye k'a sala o t'a su don o ka kaburu segin ka su da kɔnɔ
ina foto da kala nyamma o bayra ka bako o bayla ka baka sala o kana bayla ka bako afatula ani islam berebere fatula ana aqida do yemi ani ana miriya do fare mi ole ka bako kaburu kono nema be kaburu fana kono jamata be mo nyima ga kaburu be ken nema yoro mo ju ga kaburu be jamata yoro mo nyima bela mo nyima ole jire sallallahu alaihi wasallam susite min daraja ka wakase chidena sallallahu alaihi wasallam odo na fala ko mo imawo odo kaburu be ke arjene yorodoye mo me shahidu feroye odo la kanina ma fa ka bo alo ka nema ka bonina chiden daraja ka bonine be sallallahu alaihi wasallam siga foi dala nyina ma suya dobe oluye kaburu kono e ko al hayat al barzakhiyya wonyina mayani woni duniya tani relation te ani nyawoche duniya ko na nyina maya so ya dobe ina fa menya masisa me kuma me nyoye ame tama me koke e nyina maya so ya dobe ene mo sala nyina maya so ya berebe woni doni de relation fuite ani nyawoche e fa ko al hayat al barzakhiyya ko lo ko so ni su dona ka fur la silama malako na yin garike tomadola alu yere tagama to anay mangado Allah taala ba Allah sami ola abome mena ka furi dayile ama saytana ka fuyi soro ala la ala fuyi soro la memba ira ka ka kuma do me o be ko alu ko do kalama alu ka bla nyama ta soro dene bal tomadola su do be do ka sangere sa la sa ba ko ko ma no do mo idala soro ta to yala kata soro nyina maya suya do fana be ay fama ko la hayat al barzakhiyya ko nyina maya ni woni dunya tan de nyina maya suya kele kiyama do na fana nyina maya suya berebe ko fana ni kaburu fana ta de kele do ko nyina maya ni wole nyina maya da fani me be ke saya ko fe no de dunya tani an nasinilo dunya nyina maya nasila me dunya nyina maya be basé farkolo le ka dunia nyina maya be basé farikolo le ba wala ko so na la be fa mo me haraja dunia nyina maya la abe farikolo da kan nibla la abe na dunia ko la ka nyina maya ke ni mbola farikolo la dunia nyina maya bana no kala sisa abe ta kiyama kaburu kono nyina maya gorebe o nyina maya basé be ni le ka ade basé be ni le ka ila ko dunia ko nyande ni la me nyabe farikolo abe la ma be kuma be ko ke ibana ko goni ko nyina mala masa pada baze be farikolo ka me kaburu kono nyina ma ya gorebe ale fara baze be nika alla soro relation be soro ani farikolo je ma baze be ni le ka wala ko so ni ka bla nyame be na soro je itana farikolo e ade place la ka ta fa ngore fe o bien akala nya do ma o ga wala ka sigi itana olu suya no we me nyina maya dobe ni kiyamalo sela nyina maya gore be kay o kore me nyina maya mi nyasina farikolo mo dafani be di farikolo ma nyina maya mi nyasina nima o dafani be di ni fadama ore nyina maya yare yare wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan ore nyina maya yare yare o nyina maya ni fana sa ya dole ko fe e me dole jahannama kono ko dana sai eme la fana do arjana kono o fana tana sa do fana be do jahannama kono ka banka bo akala fefe sayate e wuri no ko fe ya makana gam amin min kono yoro la wole ka fo chidi sallallahu alaihi wasallam as-sala as-fadila sahaba fana ko famia o to ni ka famia ka fo ko dunia nyina men fi amatan dunia nyina men ni ka wo da relation ta ni onje foni alaw dala ka relation bla yoro mo ni onje an fana be limane amaka da o ma ka la ola ina fa sabatila ka bo chire sallallahu alaihi wasallam oni ka salamun bila ama malaka do be o bila salamun la se alema akonya fa ina allala o fanana chire kwa an karawla o alaw dala ka bonya do ani kare kare la ka ni kai chire sallallahu alaihi wasallam me kata lo chire ndafe kaburu dala sallallahu alaihi wasallam walma yorobere ka kuma chire fe na ko bala yo fa nyabe ma o de sabati o fan façon de nyina maya flane nyonche baro nyoya
ani ka haminan ko fo ɲɔgɔn ɲina o de ɲinamaya fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɔsɔ ciden tun bɛ ɲina waati min na sallallahu alaihi wa sallam sahabaw de bɛ sama tuma dɔ la ko a ye ala dali ko dɔw la o b'a fɔ a yɛrɛ ɲina a fana b'a ladali o ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni sanjiko gɛlɛya bɛ yen o b'a fana kɛ a ladali alisala min barika lɔn dɔ dɔw k'a ma ko sanjiko gɛlɛya bɛ yen k'a ye dugawu kɛ a ka dugawu kɛ sanji jiginna o tun bɛ sɔlabili tisirayi kɛ ni sanjiko gɛlɛya bɛ o bɛ seliw kɛ ciden bɛ dugawu kɛ o b'a fɔ ko amin jamana min na o tɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mɛ jamana min na saya nana ciden sɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o ma deli ka taa kaburuda la lɔn dɔ ka taga fɔ yen na k'a ye sanji lajigin ubiyɛn k'a y'a ladali sanji bɛ jigin o ma deli k'o kɛ tile kelen a b'a sɔrɔ ciden k'o kɛra diina min na o diina b'a yira o la k'a fɔ ni mɔgɔ fatula kumaɲɔgɔnya tɛ tugun ani duniyamɔgɔw cɛ duniyamɔgɔw fana tɛ taa kuma dɔ fɔ yen na k'a b'o faamuya o ka diina min ta ciden bolo sallallahu alaihi wa sallam o diina tɔgɔ k'o kalan o de la o kɔsɔn lɔn dɔ sanjiko gɛlɛya nana Madina kɔnɔ Omar ka mɔgɔw laseli ka sɔrɔ sisan ka khutuba kɛ a ko ala ma k'i ɲɛsin ala ma ko ala inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika a ko ala an n'o tun kɛla fɔlɔ an bɛ i dali i ka ciden ka sira kan sallallahu alaihi wa sallam o kɔrɔ min ni sanjiko gɛlɛya bɛ yen an b'a fɔ ciden nin ale bɛ dugawu kɛ an tɔgɔ ko amin wa inna natawassal ilayka bi ammi nabiyyika a ko nka bi an bɛ nin dali ni ciden bɛ ɲɔgɔn cɛ ka sira ye o de ye Abasi ye a sɔrɔla k'a fɔ Abasi la ko kun fa don a ko Abasi ma ko wuli k'e dugawu kɛ o y'a sɔrɔ ciden kaburu bɛ misiri da fɛ a la so kɔnɔ Omar ma taa fɔ ciden in na kaburu la k'a ye dugawu kɛ o bɛ ma taa ciden fɛ ko sanjiko gɛlɛya bɛ yen bal a ko Abasi le ma o ye ciden bɛ ɲɔgɔn cɛ ye sallallahu alaihi wa sallam ko Abasi ye dugawu kɛ o tuma a kan bɛ tawassul bɛ ma nin yɔrɔ la yan dɔw ka dugawu kɛ i ye i ko ala ko dugawu jaabi ma o ye tawassul suguya dɔ tawassul ye suguya saba i bɛ alaw dala dali n'i yɛrɛ ka baara ɲuman ye i bɛ i la baara ɲuman kɛ k'a ladali ni o ye i bɛ seli b'a ladali i bɛ sun de b'a ladali o ye tawassul suguya dɔ a tawassul bil amal salih i bɛ alaw dala dali ni ala yɛrɛ tandoli ye i bɛ ala tando ka mankutu ka tando ka mankutu ka sɔrɔ k'a ladali o ye a tawassul bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala sifati a sabanan o le mɔgɔ dɔ ye dugawu kɛ i ye sɔrɔ k'a ladali ala karisa ka dugawu min kɛ n ye nin ye dugawu tɔgɔ min na ma a fɔ ka tawassul bi du'a'i o ye mɔgɔ dɔ ka dugawu k'i ye i bɛ ban k'a ladali ala dugawu min kɛla n ye n'i dali i y'o dugawu fana minɛ o tuma dugawu bɛ kɛ ka ban fana ka dugawu kɛ ala dugawu min na o fana bɛ kɛ ala yɛrɛ b'o kalan ka kan na i b'a fɔ ina ala nin kɛ ala ye lɔnni di ma ala se di ma ala kɛnɛya di ma i b'a fɔ ko amin n'i fana b'a fɔ cogo di ala dugawu min na bari i k'a ladali dugawu min kɛla i ye nin ye ele yɛrɛ fana k'a ladali ala dugawu min kɛla i dugawu tɔgɔ min na i ko min kɛ nin ala y'i la dugawu min na min ma a ye fɔ ko atawassul bi du'a o ye i ka alaw dala dali dugawu ye hali kuranɛ kɔnɔ i bɛ se k'o dalilu sɔrɔ Ibrahim alayhi salatu wassalam a bɛ dugawu kɛ ka ban k'a ladali ala ka dugawu min kɛ dugawu tɔgɔ min na rabbi ja'alni muqima as-salah min dhurriyyati o y'a ka dugawu kɛ ka ala hariya seli kɛ ko ɲuman na ka ban fana k'a ladali rabbana wa taqabbal du'a ala n ka dugawu min kɛ nin m'i dali o dugawu tɔgɔ min na o don ele yɛrɛ bɛ se ka dugawu kɛ ka ban k'a ladali ala n to ka dugawu min kɛ ala sabari dugawu tɔgɔ min na sahabaw k'o le kɛ o ka Umar radiyallahu ta'ala anhu a ko Abasi ma k'Abasi ye dugawu kɛ Abasi ka dugawu kɛ olu yɛrɛ ko ko amin o ye dalilu ye min langɛrɛnnen don k'a fɔ ko su tɛ dali dugawu tɛ ɲini su fɛ dugawu tɛ ɲini kaburu fɛ n'o tɛ ciden bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam siga foyi t'a la ciden ka fisa n'a bɛ ɲɔgɔn cɛ ye ciden ka fisa n'a Abasi ye siga foyi t'o la mɛ n'i ko ye o ka ciden to yen ka taa Abasi kɔ ka taa sɔrɔ fɔlɔ o tun bɛ taa la ciden de kɔ ka Abasi to yen mɛ bi o ka ciden de ka taa Abasi kɔ o b'a yira k'a fɔ ko ciden bɛ lahala min na sisan a fatu min kɛra dugawu tɛ ɲini a fɛ tugun kosɔn sahaba si tun tɛ yen k'a fɔ k'a bɛ taa ciden kaburuda la sallallahu alaihi wa sallam ka taa dugawu ɲini ciden fɛ sahabaw m'o faamuya o ka diina dɔ tɛ silamɛya dɔ tɛ o m'o formation ta ciden bolo sallallahu alaihi wa sallam ciden fana m'o kalan o la
wala ko sahabo tun te wuli kata kaburu dala ko be da khalwa ke aso makara wala o kadina dote o do da kaburu dala ko be da zikru ke o makara wala o kadina dote o do da kaburu dala ko be da ala wole ciren kaburu karate o makara wala o kadina dote o mani ke o kadina dote ciren ma foina sallallahu alaihi wasallam o bana baraka ne sila kata soro sahaba shama do zaka doyi kare kare ba Abakar ale tun bɛ se k'a dɔn parce que ciden suturala a denmuso la bon kɔnɔ n'o ye an ba Aisha radiyallahu ta'ala anha a tun bɛ se k'a dɔn waati bɛɛ nka a ma deli ka taa kelen kelen ka taa dugawu kɛ ka taa ladali kaburuda la ye a fana ma deli ka taa kelen kelen ka taa sigi ka zikuru kɛ a ma taa yen lon dɔ ka taa haliwa kɛ yen ka ma sɔrɔ o ka faamuya o ka diina min da ciden bolo sallallahu alaihi wasallam o diina ka yɔrɔ la ka fɔ ko nin tɛ baara ye min ka kan ka kɛ bali nin ye filankabɔya le ye ka mɔgɔ dɔ don i ni ala cɛ i b'o tigi wele ko ya Alahu Taala wele k'a ɲɛfɔ Alahu Taala ɲɛna o de ni kaburu batolaw ko i ma ko mɔgɔ ɲuman kaburu i n'a fɔ sɛtana ka tulonkɛ dɔw la ɲɛmɔgɔ sɛtana ka tulonkɛ dɔw la o b'a kɛ ɲɛmɛ ma olu de bɛ yala kaburu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa kaburu dɔ la ka taa sigi ko mɔgɔ ɲuman kaburu taa sɛtana bato yen n'o bɔra o bɛ déplacer ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko mɔgɔ ɲuman kaburu o bɛ taa sɛtana bato yen a b'a fɔ ina o tɛ an ka diina dɔ ye ciden ka diina dɔ tɛ sallallahu alaihi wasallam o dalilu belebele ye min ye o de ye ciden fatula sahabaw ɲɛna o fana lala ka o ka fatula o tun bɛ dugawu min ɲini a fɛ o ko dugawu ɲinini la lɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ min ni ciden cɛ ka jan ɲɔgɔn na sallallahu alaihi wasallam n'o ye Abbas ye a ko Abbas na k'a ye dugawu kɛ tɔw fana ko amin a b'o ɲɛma fana ciden sallallahu alaihi wasallam a fatunu kɔfɛ sahabaw ka faamuya k'a fɔ k'a fatula i n'a fɔ tɔw fatula ɲɛma ni mɔgɔ fatula i ta ye tugun ni mɔgɔ dɔ fatula k'a fɔ ko tigilamɔgɔ ye tagama tugun ka na sahabaw ka diina ka yɔrɔ la k'a fɔ k'o tɛ kɛ k'o ye sitana ye sahabaw tun ka faamuya ten o de kosɔn o ka ɲɔgɔn sɔsɔ masala siaman na mɔgɔ si ma sɔrɔ o la k'a fɔ ko ciden nana fɔ ɲɛna ta masala siaman tɛmɛna hatta Umar yɛrɛ radiyallahu ta'ala anhu ale ko a hamini lo kosɛbɛ ko n'ale tun k'a lɔn k'a bɛna ciden ma ɲininka mirasu ni mɔgɔ sara kɛ bɛ tila ɲɛma o masala dɔ bɛ yen min ye babul jaddi wal ikhwa k'a to na ciden ma ɲininka a ma sallallahu alaihi wasallam o b'a yira k'a fɔ ko ciden tagani kɔfɛ sahabaw tun ka faamuya o ka diinɛ kɔnɔ ni silamɛya diinɛ k'a fɔ ni mɔgɔ fatula tɛ na tugun mais sɛtana ka dɔlɔ kɛ dɔw la olu b'a fɛnɛ ko ka ciden yaqazatan bila manam k'olu ka ciden kɛnɛ kan ko sunɔgɔ yɛrɛ tɛ ka sobi fɛn na ka fɛn ye sunɔgɔ la basi t'o la o bɛ kɛ la mɔgɔ bɛ sigi ko ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam nka tɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ka yɛrɛma k'a ka ciden ka yɛrɛ sɛtana bɛna yɛrɛ yira la k'ale ye ciden ye mais ala ka ciden da ɲɛma sɛtana tɛ se ka yɛrɛ kɛ ten de mais sɛtana b'a yɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛ kana fɔ i la k'ale ye ciden ye o bɛ kɛ basi t'o la i bɛ se ka ciden ye n'i k'a ye cogo la ala ka da ɲɛma sunɔgɔ la mais k'a fɔ i la k'a nana kɛnɛ kan ka na d'i ma sahabaw dun ka faamuya k'o tɛ kɛ o de kosɔn lɔɔni dɔw tun bɛ yen o mako de b'o faamuyali la nka ciden tagala ka ban sallallahu alaihi wasallam a tola ijtihadu ma c'est à dire ka jijali kɛ n'i ka jijali kɛ bila yɔrɔ min na mais o si ma sɔrɔ sahaba si ma sɔrɔ k'a fɔ ko ciden nana lɔn dɔ ka na ɲɛfɔ i ye a b'o cogo la fana an ba Fatima radiyallahu ta'ala anha ale ni Abubakar ka ɲɔgɔn sɔsɔ masala dɔ la o de ye ciden bolofɛn ciden sala ka fɛn misɛnnin mun t'a kɔ o kan ka di jɔn de ma Abubakar ka yira k'a fɔ ko ciden ka yira sallallahu alaihi wasallam k'olu cidenw n'olu nabiɲumanw olu kɛn tɛ ta mɔgɔ t'olu kɛn ta o ka fɛn fɛn to yen o ye silamɛ bɛɛ ta ye o tuma ni ciden ka fɛn fɛn to yen Abubakar b'a ye k'a fɔ k'o kan ka bila silamɛw ka disposition na silamɛ bɛɛ ta lo Fatima radiyallahu ta'ala anha ale b'a ye k'a fɔ ale fa tɛ lo tɔw b'o fa kɛn ta ɲɛ min ma ale fana bɛ kan ka fa kɛn ta o ɲɛ ma ninnu ye masalaw de ye a bɛ i n'a fɔ ciden ka nafolo de to yen ka fɛn to yen la mais kuma lo dɔrɔn ani bonya bolo lo o kɛlen kɛra o ka ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ fo Fatima yɛrɛ dimina Abubakar ma a tun kɛra a tɛ kuma fɛ yɛrɛ fo ka taa se a fatu ma kalo 6 a fatula ciden kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam nin masala suguya yala n'a sɔrɔ ciden tun bɛna na ciden tun tɛna kisi tigɛ ni fila ɲɔgɔn cɛ wa ciden tun tɛna bɔ kana fɔ a denmuso ɲɛna a tɛ ten o bɛ kana fɔ Abubakar na kelen b'a faamuya munna m'o kɛ fo Abubakar fo Fatima fatula radiyallahu ta'ala anha o de kosɔn Ali fana tun bɛ fɛ ka Fatima dusu kasi a tun ma bayiya kɛ Abubakar ye ka Fatima to
baya langara meni ke abakare ka fatwa de na mela baya pore mi ka fonya mo ina ko so ni ka nya mo ma di jamba ole baya yi atina ko haidra mo bakala nya mo bidali baya be ke nya mo sigila ibi bolo da bolo ka lahiri tayi ka bokante na murundi ima ande ni soso madama ibe chiaka ko baya o boda da ilelo o ye ka be nya mo ma me ka ko mi e dina tayi o bidai odo chide mana o langara ma fatima ye amana langara ma bakare nga bida mo ko chide na zikru do di uluma ya qazatan bila banam kaka do ma kenada maga sorola abonya ma fana sahabo ka yon soso muawiya ni ali ulu fana ka yon soso ko ni nga ke chori ali bai ka ko kan ka to ali bulu folo ya na bena tajilo sara ke mo ka usman fa bena tajilo sara ko lola muawiya bai la ka ko tajilo sara ke ka folo ya na bena mo ya di mo lu ka yon soso ka la fitna islamo ni onje islama chama fala fitna sembe yala chiden tu teze ka bo o wati kana kidi do ne onje ba ka fo muawiya la ila to ni jola ko bi ali ila to ni jola wala ni wala shama shaytana tun tese ka yira no no la ni joyala ay shaytana ba akala ma ka yira na kale jiro ba ko lo tere ni shaytana tun ka yira no no la kale jiro ba ko lo tere ka we aso bai ka ka jona uluma jono hakili ba ko lo tere ko la ka yira lo la na dunia la ba moto e o ko no se ba ka ba dina la do fu kala ma shaytana be tulongo la be do tama la ne shaytana da nyoma nyama bi ro la ga ngai aba ko nga khidru ye adon se sunu ngonai abe do munela walima ale shaytana da nyoma so ajabe lo wala abe na ko na ko nga chire ka me fanala lo wala ataka dina kalama de hakriti ayre be chire ndo yala do kalama ka shaytana be fendo dama ko zikru abe laban ka ke o ke bagai abe laban be shaytana ba do bagai ibo lule ko dalailu dila o be salatul fatih dila ahmad tijani ma de so wala dilama ko be jawharatul kamal ko fana dilama ni be shaytana kan ne ne ga al jawharatul kamal arabu kan yara bani je arabu kan bala marokion uluka jadijia sadoluka kuma kenya umudo bala arabu kan yara to ko re arabu kan yina mai rata ko filiba kono yala chiri no kuma do mi ko reji amaru kan kala ko do filiba la chiri kuma kan be aka hadisa be ni da be filibo itala kuma de qur'ana ma jawaratul kamal filiba kono kuma do bala darijiyalo me darijiyalo maroke o darijiyalo ibala ko shaytana kuma la o fe ni maroke kane aba ko fe ni quraisho ka kai wana nyona o mo bo tala ka ko chiri na zikru do ma sallallahu alaihi wasallam afadinu ko fe o kemi kala olu fana bi bolo kala ola bal o fanga ka bo o bolo kateme qur'ana ka ni o ni qur'ana ka yo so do qur'ana te ota ni o ni hadisa ka yo so o be hadisa te ota o do ni islam o beriyai ni danga dinai anga dinai mi innaka mayyitun wa innahum mayyitun ole ka ko ele muhammadu imam ate ibn fatu londo mo to fana olu fana na fatu londo fatu jo kelene na otwa ika dina ta cinenga minto ibolo ya sallallahu alaihi wasallam ina wala ko yamma liyo makimal lakum dinakum Allah taala ka dina da baka da nam ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون على قول بيت منكم أبي من أسا كده من أسا صلى الله عليه وسلم توب من أسا وقف إذا كياملنا أبي أن يوم كنا يوم وكذا من سوسلين بأنك الدنيا كنا إن سوسلين لا تدم لا كياملا لا كذي لا يوم تيجي أني سنامو sosol ko jadi yang mana tijano ko sunamo tamai sunamo ko tijano tamai kiama kana da fa yoma na re fana ko kala be kiti tre ka dia sunamo la ka tijano ka bidaya la wala wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh